बीजेपी बलय टांगी ब्लॉक असंख्य समर्थक टांगी खोर्धा निर्वाचन मंडली बीजेपी दल पक्षर रामेश्वर छकठारू एक बाइक शोभायात्रा आरंभ हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ଲଢୁଆ ବାହୁବଳୀ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଓ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 3000 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବାଇକ୍ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ରାମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ, ନିରାକାରପୁର, ଡିଓ, ଲେଣ୍ଡୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। 25 ବର୍ଷରେ ଯାହା ନ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ କରିକି ଦେଖାଇବୁ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାମିଲ ରାଜ ବନ୍ଦ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ତାମିଲନାଡୁରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ନ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ବେଡ୍ରେ ବୁହାଇ ଆଣି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥର ଭୋଟ ଡବଲ ପଦ୍ମକୁ ଯିବ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ପଇସା ଖାଆନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ତ ବିଜେପିକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। जनता दल हारीजा सी जानी सारानी जो आपण मैंने जानिथे नवीन पट्टनायक चली पारना माने बेड्रे रहा कथा तांकू भी भिड़िकी आणिकी व्यवहार कर जितवाई। आज जदि तांकर एते संगठन अच्छी एत बल अच्छी झगड़ा कहीं कर लोकों एवं जर बाउल ताटिया कामुड़ी। आज आप देखिए नवीन बाबूर प्रोग्राम नाला सी खटे शोते उठी पारना कोकई अवस्था उठेकी आणिक कौन कर खोर्धार मीटिंग कर जी निज कथा निज शरीर को निजे संभाली पारनी सी आसी प्रचार करने को कौन ना आम खोर्धार विकास कर ये जो तमिल जो षड्यंत्र ये षड्यंत्र निरीह नवीन बाबूटा को जो भाया कलबल करके मारुंट मु क्षमा करुँची से नवीन बाबू को टे रेस्ट दिंतु। तमें जो षड्यंत्रकारी मैंने निज पेड़ी पुटुली धरिकी जावाई प्रस्तुत हूँ। समय 10 तारीख जून 10 ओडिशा रे रहिबापई व्यवस्था तांकर नहीं। जी जा बाट काटिकी तमिलनाडु फेरिया व्यवस्था करंतु। आमको लड़िकी तमिलनाडु को जो पैसा जाइए से पैसा जाक आम ओडिशा को केमती फेर पुणी थे कांची अभियान आरंभ हम। आज्ञा समर्थन कौन समर्थन तो आप देखुं मु कौन कहि आप बैठ देवा प्रस्तुत नुहति लोक कहते चलो आम टे मुह देखा लोक मैंने चाहते। खोर्धा टांगी विभूति भूषण दास को रिपोर्ट, विश्ववाणी लाइव।